Guys, sa grabe kalisod nga dalan guys, nakaabot na gid mi diri sa bukid nga naay kapinyahan guys, diri sa bukid ni Carlos Lawas guys, akong brother. Oh, banimin ninyo guys, manghanap og hinog, bahala na ni. Basta busog. Ya, bilang pun kamang ka ba palug. Uy. Na pag naabag. Bali. Ako guys. No. Oh, yung guys. Dili ka kasaka. Bugan na legend to guys. Bukas dito kamas. Challenge accepted guys. Sakata dire. Unang sinilas. Ya. Tak marubak abot. Dito kamas na dia. Balik lagi. Challenge accepted. Di ba guys? Kaya no? Nakali. 1-0. Yan, may hinog. Oh, di apa guys? Ako, may nilabay pa. Nilabay tuloy. Napagitsa ni brother guys. Hinog, puntahan natin. Si brother. Si brother guys, nakakuha na ng hinog. Itabo na. Tuwa pa oh. Guys, kinya guys. Guys, open niya. Aray, sama dok guys. Oh, shout out Angelina Raga si Drada. Nang hanap kong pinyawak ka bagak. Man guys, so hinog. Oh, hilaw pa daw kuno guys. Siya ka farmers, permero ganyan nga bunga. Mura ka gwapa sa naglantaw. Eh? Pinya good. Hindi gid na gudana per bada. Ito na, suyod na pastilan. Hey guys, unless brothers guys. Nakita na guys. Okay na guys, nandito na yung brother ko guys. Meron na kami mga nakuhang pinya guys. Oh, taon-taon na ni guys, kinananay na ni. Pang challenge kainin walang hindi balatan. Kung sino daw mag-challenge kay brother, kaon na siya pinya, way panit-panit. Ano pagkaon guys sa mga Anads Bukid guys oh. Mag-uol man si Ayan. Kahit sagta. Pangitam. Ni. Dapat panitan. Hindi, mali maurot. Ngayon, bukan ay. Magkanay ka pa na. Busog na. Tambas na yan. Mga to di guys, anawas pang guys. Hirapan kami guys kasi plain yung ano, gulong namin plain, pang highway. Aray. Sakit. Imutay-lati ha. Basi mabili na. Mabili madamati. Ow. Guys. Dili ro. Tenlog. Ay. Aray. Ay, nako. Camel ba? Dakala po. Bunayan lang lubot. Ay.